किचन। आज अपन इंटरनेट कुकीज बनाएंगे। चलो बनाते हैं। अब अपन बटर स्कॉच चिप्स डालेंगे। अब अपन चॉको चिप्स डालेंगे। अब अपन माइक्रोवेव में मेल्ट करेंगे। अब ये चॉकलेट मेल्ट होके आ गया है। अब अपन पीनट बटर डालेंगे। And I have green color, जो कि my favorite color. Peanut butter डालो। कैसा दिख रहा है? It looking like a chocolate. अब अपन इसको रख देना है। अब अपन peanut butter डाल के मिक्स करना है। Look what I'm doing. अब आपको ये है ना, ये white, you see, ये gray. अब आपको उसको सारा ऐसे ब्राउन करना है। फिर क्या होगा? फिर आपको ये डालना है, फिर ये डालना है, फिर वो डालना है, और फिर ऑलरेडी फिर करना है। Let me do all mix. Look, अब हो गया। अब अपन ओट्स डालेंगे। क्या डाला आपने इजुल? ओट्स। I mean ओट्स। अब अपन कॉर्नफ्लेक्स डालेंगे। अब आपको बहुत जोरदार मिक्स करने पड़ेगा। Oh, rolling out the rabbit video. But this is a dirty pile table. That's okay. अब अपन चॉकलेट करना चाहिए, जैसे ये चॉकलेट होगी। अपन को येलो को चॉकलेट करना चाहिए। ओह, जो yellow is. You keep doing brown. बहुत हार्ड है क्या चॉकलेट? No, I will do. Don't worry, Dad. आपके लिए और मेरे लिए कर रहा हूँ मैं। बहुत अच्छा बना रहा हूँ। अभी मैं मिक्स करते, मेरे को लग रहा है ये तो रेडी रखते हैं। अब ऊपर ये देखो रेडी हो गया। अब अपन बैटर लेना दिस। अब अपन को डालना है इसके। अब अपन थोड़ा सा उसको वैच कर देंगे। Now, अब देखो मैं एग डाल रही हूँ। अब अपन ऐसे थोड़े एग डालेंगे तो कि नहीं तो फिर इसमें नहीं गिरता है। गंदा हो जाएगा, पूरा उधर इधर लगा जाएगा, सब कुछ गिर जाएगा अपन को नीचे। तो अपन को थोड़ा ऐसे करके डालना पड़ेगा। लोग and last one too will mommy will do. It looking like a treasure trap. अपन अभी 4 डालने, 1 डाल लिया, फिर अभी 2 डाल लिया, फिर अपन ने 3 डाल लिया, फिर 4 and 1 and 2 and 3 and let's go around. अब अपन को एक को थोड़ी देर फ्रिज में डालना है। अपन इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख देते हैं। फिर नहीं तो फिर इजल क्या ये नेस्ट जैसा हो रहा है क्या? इसमें क्या क्या है? वाह, एग ना इसलिए नेस्ट से लग रहा है। उठा के बताओ। Look so pretty.
अब हमने फ्रिज में डाल दिया, फिर अब खाएंगे। देखो डैडी, आने देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये वाला होता है खीर। सेट हो गया क्या? Let's taste it. Good. बहुत अच्छा बना है। I'm really good. Bye.